Damchora Jompui Ek Nong constituency wo Tipra Mathanengi Batainai Boboranjan Riang. Kubuni Batainai rok candidate rok jani nomination Relaimani Haino. Damchora Jompui Ek Nong constituency wo Batainai Boboranjan Riang Bohaino. Tipra Mathanengi Batainani Thangi Tongu. Tini bini nomination jamari wika Kanchanpur SDM Mathangi. Kabang Tipra Mathani Adong Rokni Manjang Mumbai Khatung Khajani Bishingti Really Klailai. Tipra Mathani Bana Teino nomination jamari mani mangfli nukjaka Boboranjan Riang Nutui Tipra Mathani warrior stroke no. মনে মনে মানে খামছি বহুত টংথই মাতো কারণ লাইফ একটা এক্সপিরিয়েন্স কোনো যে ফার্স্ট টাইম বত সেকেন্ড টাইম আং নমিনেশন ফাইলিং বনো আইনি সানাই যে জনগণ বাই যে লাইথানে 5 বছর চং কাম অনেক কিছু কাম খেয়া তখন আবো বাই চিনি ফুলফিলিং ইয়াকো আরো চিনি বাংমা সামুং তানে বাকি দংকো যেটা চিনি এগ্রিমেন্ট তো মো আবরো ইমপ্লিমেন্ট ইয়ান কারণে এডিসি এলাকাও মানে সঠিকভাবে চং যে কোনো কাম ইমপ্লিমেন্ট যেনেবা ফক্সি মতো কারণ যে রো রাংকো পয়সানি সমস্যা তো গাবন বই ডিসকাউন্ট চিনি এডিসি ও চং সরকার ফাইবনি পর চং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রেসার কেনে যাতে চিনি রেকর্ড ইমপ্লিমেন্ট হতো এবং চং জনগণের যে স্বার্থে জনগণের ইন্টারেস্ট চং কাম ডিসকাউন্ট কামকে তামাই মান বই চং আবো সাথেনাই কে আবনি বাদেও চং তাও অনেক মানে বাংমা চনি সামুং মানে তাঙানাই মো বাকি দङ আবরনো যাতে দরিয়ে दैफोरखौ দরিয়ে চং কাম খামেনা আবরনো চং নাইনাই তে আইনি জনগণনি যে সাথেও যে সারমা যে চিনি জনগণ রনো আং রিকোয়েস্ট খামকে আং রিকোয়েস্ট খামচুমকে চৌ হানসাকে দङि চিনি ভয়েস চিনি খরাংনো চং মাতিসলাইনা যাতে চিনি ডিসকাউন্ট চিনি যে মাইমার মারো दैफोरखौ মাইরেন বই আবো যদি মাহাসিন চং বতন বাই বসনো কাকেতাও তো আং রো যে আইনি অবজারভেশন সিপিএম কিছুটা বড় মাতাউনাই তখন কোনো প্রবলেম গিয়া আগে ওকে বিজেপি রাও কিছু মাতাউমনি বিজেপি রাওনি তাও অবস্থা চাই আইনি 1 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি কিন্তু ওভারঅল এডিসিও এসে বিরোধী হিসাবে বিজেপি নতো তবে আইনি কনস্টিটিউয়েন্সি মেটারো সাংস মিয়াও যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিকো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাই নেরন কও দে ও যে কেম রিসেটেলমেন্ট রুম প্রো রিসেটেলমেন্ট নাইদি বড়নো আং সানাই ও একজন ওয়াইবিএনি কেহা স্পোক্স পারসন বউস ঠিক আছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি কন্টেস্ট কেমে ইলেকশন কন্টেস্ট কেমে বিনি রাইটস তো তবে বউ ওয়াইবিএনি কেহা স্পোক্স পারসন হিসাবে ব কাউন চিনো রিজাইন দিয়ে নাই নাও যে বিনি উদ্দেশ্য যদি তো মিনসিকে ব কেহা ওয়াইবিএন মিসইউজ কেমদি ফোন ক্লাই ওয়াইবিএনি প্ল্যাটফর্ম তো অর্থাৎ ব পলিটিক্যাল কালার অফ হয় কারণ ওয়াইবিএম হা কেহা এনজিও নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়ন অর্গানাইজেশন ইয়াং ব্রু এসোসিয়েশন যেটা আবরো প্ল্যাটফর্ম তো বউতাও যে অর্থাৎ ইলেকশন কন্টেস্ট কেন মানি যে বিনি উদ্দেশ্য আবং সিজন লামাইয়া তবে বিনি ইন্টারেস্ট দङबा তো না হইয়া আর ইনফো কোনো এফেক্ট গইয়া বড় মিয়াও স্টেটমেন্ট রিও যে 10,000 ভোটার ব্রানিয়াও তো এব্রানি কে লিডার সামং খাও 10,000 ভোটার বাই সম্পূর্ণ কি 10,000 ভোটার বরনিয়াও তো আবু ভাইকে উমিদা মানে কোনদিন আবু সম্ভব ইয়া ভোটার দমায়ু রিসেটেলমেন্ট ওভারঅল 6 কেমো 6টা কেমো ব্রানি প্রায় 10,000 কাছাকাছি ভোটার দङ আবু তো ঠিক না কিন্তু আরইবো আবু 10,000 কি বরনি সম্পূর্ণ ভোটার ওনাই আবু তো কোনদিন সম্ভব ইয়া
कारण मैक्सिमम भोटार तो त्रिपुरा मथाव से ऑलरेडी बराव जॉइन खेपा है एताओ डिस्काउंट पर रेजल्ट हो मैक्सिमम त्रिपुरा मथानो अब ब्रू सेटलमेंट नि अंडर को जोंनि भोटार्स फाइनाय जों रेप लाइथाने इलेक्शन दे असेंबली इलेक्शन बाय एमपी इलेक्शन अपन जों रेजल्ट मायो जे ब्रू सेटलमेंट नि 70% भोटार्स त्रिपुरा मथावनि सपोर्टार्स दङ तेसरे थाया काव बराव जे साव जे बीजेपी राव फाइये बरावनो सेटलमेंट केरे हा मकावरो आं सानिम नायो नायदि 2018 आईपीएफ की बीजेपी सरकार किंतु এই সময় 2019 आसापारानि ठीक गचेरामपारा टू कम्बलतिला टू गचेरामपारा रोड आसापारा एसपी कैम्प गानाव सामफाव गानाव रोड ब्लकेज खये बराव डिमांड खेलायो जे जोंनो बर' त्रिपुराव मातैनाय बा बर'नो आबुनि सिगाङाव बीजेपी जे सरकार माथे बर'नो रनि रिमुभ खेनाय बाय मिजोराम डिपार्ट खेनाय बाय बर' माने रेशन बंद खेते रेशन बंद खेते माने बर'नो जबरदस्ती के थांदि मोनख्लाय आबन बाय जबरदस्ती चौ मतंग अब देखिए खेने रहो ताऊ के फायदा लानी नहीं हो जाए बीजेपी से सब किसी बर'नो रिसेटलमेंट करियो अब तो कोनो मते संभव बुबाग्रा तो मन बैसे बुबाग्रानी साथै म बैसे बर' त्रिपुरा राज्योआव बर' रिसेटलमेंट खेनो आमी बुबाग्राना से बर' हामबाय जानाय थाय बीजेपी सरकार ठीक আছে स्टेट और सेंट्रल बर' सरकार तो बीजेपी बर' तो मजबूरी से बर' माथि आबन बाय आं बर'नि गावनो एक्सेप्ट खेमाया ब जतो जनगण पनसि जनगण तो थरे पासानाय जोंथ' ऐसे कैंडिडेट ऐसे पार्टी नि जेकुनो पार्टी कैंडिडेट तो जतनो जनगण आंनो बुडिदि आंनो बुडिदि जनगण आंबोनो फैनाय आं जनगण बाय सामु थानाय डिस्काउंट गाहाम सामु थानाय आइनि वानसुमु माने जोंनि त्रिपुरा सारनि गाहाम बाय बुबाग्रानो थामसानि मारियो शक्तिशाली खेनाय बायनो जों बर' फायो ओमफ्राय जों जत जनगण फैनाय बायदि जों जत पालके बाक्साके या फैखाके बुबाग्रानो फाइरिलायना जों एस ए वारियर हिसाबै बुबाग्रानो वारियर हिसाबै जोंनो बुड दिखेनो बुबाग्रानो फ्लाय जों फ्लाय मसिबिया जों पॉलिटिकल नि फ्लाय अनमान चौया बुबाग्रानो शक्तिशाली खेनाय बाय जों रिक्वेस्ट खेनाय जनगण बुबाग्रानो शक्तिशाली खेतो बुड जोनो त्रिपुरा मथा पार्टी अमतै आनारसोनो बुड दिए